नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन. My dear friends from media fraternity, assalamu alaikum to all of you. क्योंकि अभी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, जल्दी में बुलाई गई, क्योंकि आज कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सईद अली शाह गिलानी साहब ने अपनी रेजिडेंस हैदरपुरा में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की मीटिंग बुलाई थी और मैं चाहता था कि हम वहाँ जाएं, आपस में बात करें इस इशू पर जो कुछ भी वबाल मचाया हिंदुस्तानी मीडिया ने, जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कश्मीरी अवाम के खिलाफ, कश्मीरी तहरीक के खिलाफ, कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कायदीन के खिलाफ. तो आई वांटेड टू अटेंड दैट मीटिंग, बट यू ऑल ऑफ यू नो that unfortunately once again we were barred to attend that meeting. इससे आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान की स्टेट और उसके कोलैबोरेटर्स किस तरीके से चाहते हैं कि यहाँ कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत और अवाम के दरमियान एक खलीज पैदा हो, गलत फहमियाँ पैदा हों, आपस में उनको गलत फहमियाँ पैदा हों. Then I decided, when I was pushed back from the residence of my chairman, the leading icon of resistance, Sayyid Ali Shah Gilani, then I decided, no, I must address the media, my local media, Kashmiri media, leaders, people in Kashmir who have been suffering since last 70 long years, and I am accountable to my local media people who stood behind me. इसीलिए मैंने कहा I will address the press conference. Indian national corporate media is involved in falsifying and distorting Kashmir, complicit in the oppression and carnage in Kashmir and denial of the authenticity of people's rights movement. The theatrical rhetoric is well known to us, devoid of any substance. It leaves no stone unturned to malign, bully, and intimidate Kashmiris. The latest doctored video falls in this category, whereby it has virtually declared war on Kashmir, in spite of never being tired of parading Kashmir as Atut Anga Bharat. The video is the result of sting operation and doctored, simulated, and a collage of bits and pieces. It does not have a shred of credibility, as do all its biased, partial, myopic reporting. The same media is indifferent, in fact condones the barbarity and carnage at the hands of Indian forces in Kashmir. क्योंकि जहां तक उस वीडियो का ताल्लुक है, सिटिंग ऑपरेशन था. कल भी तहरीक आज़ादी के जो हमारे साथी, हमारे रहनुमा JKLF के चेयरमैन, उन्होंने खुद कहा कि दे ट्राइड कि वो वहां भी स्टिंग ऑपरेशन करें. इससे पहले भी कल भी जो सुबह लेडी वहां गई तो वो भी स्टिंग ऑपरेशन था. ये बंडल ऑफ लाइज, कंकॉक्टेड, फैब्रिकेटेड स्टोरीज. आप देखें जो वीडियो जिस पर मुझे पिछले 4 दिनों से हिंदुस्तानी मीडिया थकता नहीं है मुझे दिखाते हुए, बिट्स एंड पीसेस हैं. वॉइस आप देखें, मोमेंट आप में, माउथ आप देखें. कभी मैं जैकेट में लगाया हूं, कभी मैं वेस्टकोट में हूं, कभी मैं ठंडे कपड़े में हूं, कभी 3 साल पुराना कोई वीडियो वो मिक्स करके, मेरी वॉइस को मिक्स करके आउट ऑफ कंटेक्स्ट पेश किया गया है. टू बेसिकली दे आर, वो जो उनकी अपने अवाम है इंडियन मीडिया, वो अवाम, हिंदुस्तानी अवाम को वो धोखा दे रहे हैं, खुद अपने अवाम को धोखा दे रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू इंटरनेशनल लेवल पर कश्मीरी मूवमेंट, विच इज जस्ट मूवमेंट, विच इज ब्लड सोक्ड मूवमेंट, इन विच मोर देन 100,000 of our youth
were martyred brutally. اور اب دیکھیں 2000 गर्व है मुझे आज के दिन अपने कश्मीरी अवाम पर, who stood at my back like a rock, जिन्होंने कहा this is all nonsense, all rubbish being distorted, it's a propaganda being leashed against our movement, against our leaders. اور ہماری عوام اب دیکھیں 20 سال سے ان کو معصوموں کا قتل عام نظر نہیں آ رہا ہے کشمیر میں، لیکن نعیم خان کو جس طریقے سے وہ پیش کیا جا رہا ہے, that is why Kashmiri is now clever enough to differentiate between friends and foes, to differentiate between friends and enemies, to differentiate what's better for our moment, for our people. اور وہ ہندوستان کے جو عزائم ہیں ان کو جانتے ہیں. ایک اور چیز میں آپ کے ذریعے کہنا چاہتا ہوں, کشمیر پاکستان, when we talk of Kashmir, we talk of pre-47 geographical position of Kashmir. تو پاکستان, کل ہی پاکستان کے فارن آفس کا اسٹیٹمنٹ آیا, and it has vindicated my stand that Pakistan is supporting this movement at diplomatic level, political level. کیوں نہیں کرے گا؟ It is their moral obligation because they are administrating one part of Kashmir. اور اگر کوئی, میں یہ جو اسٹنگ آپریشن میں بات کی گئی ہے نعیم خان کے پیچھے, دے آر دیئر کہ ابھی جو یہاں اسٹوڈنٹس ماس اپرائزنگ کشمیر میں ہو رہی ہے وہ اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں, اور اب ان کو لگا کہ ایک نعیم خان ہے شاید جو حقائق حق کی بات کرتا ہے اس کی وائس کو ڈسٹارٹ کر کے, میں کہتا ہوں I challenge them کہ جو ویڈیو اگر ان کے پاس ہے پورے ویڈیو کو ریلیز کیا جائے. اور پھر لال چوک میں آپ دیکھیں کہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ اگر بات نہیں ہے تو اور کیا ہے, کبھی جیکٹ لگا ہے, کبھی وہ ہے, کبھی یہ ہے. اور I challenge انڈیا, وہ کہتے ہیں کہ اگر ثابت ہو جائے کہ ہم یہ جو بچے ہماری سڑکوں پر ہیں, یہ جو بچے ہندوستان کی گولیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں, چیلنج انڈین میڈیا اگر کوئی لائیو کر رہا ہے, 500 روپے پر کوئی جان دے گا؟ میں چیلنج کرتا ہوں ان کو, اگر جو بڑے پچھلے دنوں جو کہہ رہے ہیں انہوں نے ہندوستان میں کوئی سینا بنائی ہے, میں چیلنج ان کو کرتا ہوں, میں 1000 دوں گا, 5000 دوں گا, ذرا آئے کتنے یہاں فائٹ کریں گے اپنے فوجی کے ساتھ. 500 روپے پر یہ موومنٹ نہیں چلنے والی ہے. موومنٹ نیڈس منی. یس, ہمارے پیلٹ انجرڈ وکٹمز یہاں ہیں, ہمارے مکانوں کو انہوں نے بلاسٹ کیا, اور ہمارے عوام پر ہمیں گرو ہے, ہمیں اپنے عوام پر بھروسہ ہے کہ دے آر, وہ اس موومنٹ کو فنڈ کر رہے ہیں. یہاں کے لوگوں نے 2016 میں اس موومنٹ کو فنڈ کیا, چاہے وہ کشمیر میں رہنے والے لوگ ہیں, جموں کشمیر میں, پونچھ, رجوری, ڈوڈا, چناب اور پیر پنچال میں, یا آزاد کشمیر میں رہنے والے لوگ, یا ایکسپیٹریٹ کشمیری جو ہیں, کیوں نہیں دیں گے؟ یہ موومنٹ ہے ایک ایسی جاہریہ ملک کے خلاف جس کی 7 لاکھ فوجیں یہاں قتل عام پر تلی ہوئی ہیں. پاکستانی فنڈز کی کشمیر میں اگر کوئی ہے, وہ ایک بار ہمارے ایک کل جماعتی حریت کانفرنس کے لیڈر شہید عبدالغنی لون کو ایک بار انہوں نے کہا, تو انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے شیریں مادر ہے. پاکستان کا پیسہ جو ہے کشمیر میں اگر کوئی لیتا ہے تو وہ اس کی سینکٹیٹی کشمیر میں ہے. ہندوستان کے پیسے کی کوئی سینکٹیٹی کشمیر میں نہیں ہے, کیونکہ دے آر دا کولیبریٹرز. دوسری بات, وہ کہتے ہیں حریت والے پیسہ کھا رہے ہیں. ہمارے عوام اور لوکل میڈیا جو ہے ہمیں اس پر فخر ہے, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ 30 سال یا 70 سال سے ہماری پوری پراپرٹی کا وہ موازنہ کریں, جو ان کے کولیبریٹرز ہیں ان کا بھی موازنہ کیا جائے. ہماری پراپرٹی, نعیم خان جب سروس کر رہا تھا ایز این انجینئر, مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں, آئی لیفٹ جاب, میں جاب کی تلاش میں, رزق کی تلاش میں نہیں تھا, میں جاب کر رہا تھا, ان امپلائڈ نہیں تھا. آئی لیفٹ ٹو لیڈ دس بلڈ سوکڈ موومنٹ کانشیسلی, ideologically. I decided that I should sacrifice my future life for the betterment of my people, for this sacred movement, which is a blood-soaked movement for right to self-determination. اور ہندوستان ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں کے پیسے یہاں کشمیر میں دے رہا ہے. اگر یہ وہی لڑائی ہوتی تب تو وہی لڑائی اگر ہوتی پیسے کی, تو ہماری PhD اسکالرس اس موومنٹ میں نہیں ہوتے. پڑھے لکھے اور جو ایسے بڑے گھرانوں کے ہیں, آسودہ حال گھرانوں کے بچے اس میں نہیں ہوتے. یہ جو کچھ بھی انڈین میڈیا ہمیشہ سے اس تحریک کے خلاف جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں, آج بھی جو ہے ونس اگین دے ہیو ٹارگیٹڈ the real resistance leadership of Kashmir in the shape of Naeem Khan. They are trying to
distort the image of हुर्रियत लीडरशिप एंड इसकी कश्मीर में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। इंटरनेशनल के जुर्म है, क्या शोर मचा रहे हैं? व्हाट रेवोल्यूशन, नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस दे आर पोर्ट्रेइंग ऑन इंडियन टीवी चैनल्स। नईम खान has said Pakistan is supporting the movement. Once again I reiterate, Pakistan is last 70 years, since 1947, they have been supporting this movement. मुझे फिक्र है, अगर मुझे पाकिस्तानी लोग, आजाद कश्मीर के लोग, कश्मीरी लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरी तहरीक कैसी चलेगी? हिंदुस्तान की मूवमेंट जब चल रही थी तो कहां जर्मनी से पैसा नहीं आ रहा था, दुनिया भर से पैसा नहीं आ रहा था उनको। आज भी आप देखें, यूपी इलेक्शन उन्होंने किए, पॉलिटिकल पार्टीज दे नीड फंड्स। वो लोगों का जो वो गला घोंट देते हैं, लोगों को वो चोर बाजारी करते हैं। चोर बाजारी से वो अपने लोगों का जो पैसा है उसको, टैक्स पेयर लोगों का पैसा जो वो खर्च कर रहे हैं। इसीलिए मैं हिंदुस्तान को आज के दिन मशवरा देना चाहता हूँ, लेट इंडिया लीव ऑब्जुरेसी, then only there will be peace in this subcontinent. Otherwise ये जो ख्वाब होगा, अमन का ख्वाब देखना सराब होगा कश्मीर में। अगर हिंदुस्तान आज भी राइटिंग ऑन द वॉल हिंदुस्तान के लिए है, ये पैसे से तहरीक हमारी नहीं चल रही है, इट इज आइडियोलॉजिकली ड्रिवन मूवमेंट। ये लोग जो चला रहे हैं हादसाती तौर नहीं है। आपने 7 लाख फौजों को यहाँ इस्तेमाल किया, अब आप गौ रक्षकों को भी यहाँ ला रहे हैं। अब आप ये जो मीडिया वाले, कॉर्पोरेट मीडिया जो है, इनको अब आप, जैसे कल हमारे यासीन साहब ने कहा, इनको वर्दी पहनानी चाहिए। बट कोई जर्नलिस्टिक एथिक्स उनके सामने दुनिया देख रही है। दे आर डिमीनिंग देयर ओन मीडिया, दे आर डिमीनिंग इंडियन पीपल। दुनिया देख रही है हाउ दिस जिंगोइस्टिक इंडियन मीडिया इज इन्वॉल्वड इन डिफेमिंग द रियल लीडरशिप ऑफ कश्मीर। चाहे हुर्रियत और नो हुर्रियत, नईम खान और नो हुर्रियत, ये मूवमेंट जारी रहेगी। मैं इतिमाद से कहता हूं, तब तक रहेगी जब तक न मसले कश्मीर को इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हल नहीं किया जाता। और दूसरी बात, स्कूल जलाने वाली बात, वो उन्होंने मेरे मुंह में जो कुछ डाला है लोगों के सामने, मुझे इसकी वजाहत करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑल ऑफ यू नो। स्कूल तो दूर की बात, नईम खान जलाने और मारने में हम यकीन नहीं रखते हैं। हाँ, यस, रूमाहु बैनहुम अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, हम हिंदुस्तान के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार हैं, लेकिन अपने अवाम के सामने रूमाहु बैनहुम, हम आपस में। हाँ, नईम खान स्कूल जलाने के लिए पैसा देगा? अफसोस है मुझे किस तरीके, और मैं हैरान हूं, आज शायद इंडिया टुडे की टीम भी शायद यहाँ है। दे हैव टू गिव आंसर नाउ, इंडिया टुडे टीम विच इज हियर, मे बी ऑन कैमरा। उन्होंने स्ट्रिंग ऑपरेशन किया, मुझे नहीं पूछा। आज आप यहाँ हैं, आप क्या सच, वो स्ट्रिंग ऑपरेशन आपका सच है? वो बकवास आपका टीवी चैनल जो प्ले कर रही है, इंडिया अपने आवाम को दिखा रही है, वो सच है या ये सच है जो आज नईम खान कह रहा है? और इस इंडिया टुडे टीम को मैं, इन टीवी चैनल्स को कहना चाहता हूं, ऑल ऑफ यू वर टोल्ड दैट नईम खान हैज गॉन अंडरग्राउंड। Isn't it nonsense, rubbish, is it cheating? उन्होंने जो कुछ कहा, हाँ, मैं कहता हूं अगर हिंदुस्तान में कोई सेंसिबल जर्नलिस्ट है, अगर हिंदुस्तान में कोई सेंसिबल पॉलिटिशियन है, लेट देम आस्क दिस टीवी चैनल, क्यों उन्होंने ये गलत बात फैलाई? इज दिस द जर्नलिस्टिक एथिक्स? कि नईम खान, while I was addressing my party meeting in this office, उन्होंने publicized that नईम खान is gone underground. One more thing, उन्होंने कहा नईम खान ने हमारे ऑफिस पर हमला दावा बोल दिया। आपका कॉरेस्पोंडेंट यहाँ है इंडिया टुडे, आज तक आपका कॉरेस्पोंडेंट, टेल मी, क्या हमारे नौजवानों ने वहां कोई हमला किया? नहीं किया। एक और झूठ, आप मेरे घर चले गए, मेरी बीवी जिसका अपना एक एकेडमिक दुनिया है, उसको कहा गया एक थीम पर बात करनी है। वन मोर चीटिंग, जब माइक दी गई तो कुछ और सुनाया गया। एक और जो लेडी कल कॉरेस्पोंडेंट हमारी JKLF चेयरमैन के घर में गई, वो इससे पहले मेरे घर में आई थी, मेरी वाइफ से बात कर रही थी। वाइफ, शी वॉज नॉट नोइंग, कैजुअल ड्रेस में खड़ी थी कि वो कह रही थी मैं इस पर बात नहीं करूंगी। उन्होंने वही लाइव किया, वहां भी एक स्टिंग ऑपरेशन था। कौन सा कैमरा था आपके पास? आई एम आस्किंग यू, इंडिया टुडे, क्यों आप मेरे घर गए? क्यों आपने हमारे घर में, यू आर वायलेटिंग द प्राइवेसी of our women folk in our homes.
What do you want to convey your people? What do you want to convey the international community? You are the cheaters. You are being funded. I don't know by whom who agency is funding this India Today or Aaj Tak. I don't know. They have to explain before Indian masses. क्योंकि उन्होंने एक बात गलत चलाई, स्टिंग ऑपरेशन. दूसरा, उन्होंने मेरे घर में गए, लाइव जा रहा था वहां, तो जो बात कर रहे थे केजरीवाल वहां, आपने शायद कैमरा बंद कर लिया. दिस इज नॉट वन मोर एथिक्स. कैमरा ऑन करो. ये आज तक का कैमरा कौन है? इसलिए मैं कह रहा हूं, लेट पीपल नो, लेट 1 बिलियन इंडियन मासेस नो, दीज आर द चीटर्स. ये इंडियन मीडिया जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कश्मीरी लीडरशिप के खिलाफ, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आपको झूठ कह रहे हैं. मैं हिंदुस्तानी आवाम से कहना चाहता हूं, आप आए, कश्मीर आए, देखें जो आपको कहा जा रहा है, दिस इज ऑल फैब्रिकेटेड, दिस इज ऑल बेसलेस, दिस इज ऑल नॉनसेंस. हिंदुस्तान का जो टैक्स पेयर है उसको चाहिए अपने अवाम, अपने पॉलिटिशियन से, अपना मीडिया हाउसेस से जवाब वो मांग लें. और मुझे, आई एम नॉट आंसरेबल टू इंडियन मीडिया, डेफिनेटली आई एम आंसरेबल टू माई हुर्रियत कोलीग्स, टू माई पीपल, कश्मीरी पीपल एंड माई कश्मीरी दिस मीडिया फ्रेटर्निटी. इसीलिए मैंने आज ये जो बात आपके सामने रख ली. एक मिनट, अभी बात अभी खत्म नहीं. पत्थरबाजी, what nonsense you are portraying on TV channels. Is this moment after 70 long years patharbazi? It is not patharbazi. It is an internationally recognized dispute. There are United Nations resolutions. There are India and Pakistani treaties. Just hold on. Just wait a minute. There are. और आज उस ब्लड सोकेड पॉलिटिकल मोमेंट को कहा जा रहा है कि दिस इज पत्थरबाजी. दे आर डिमीनिंग कश्मीरी पीपल. दे आर पुशिंग अवर यूथ टुवर्ड्स वॉल. व्हाट डू दे वांट? 70 साल के बाद क्या हमें वो सरेंडर कराना चाहते हैं? हमने 3 जंगें हिंदुस्तान ने फाइट की हैं. आपने कत्लेआम कराया कश्मीर में, हम उससे मरूब नहीं हुए. नईम खान आज नहीं, वे बैक जब मैं मैट्रिक में पढ़ता था, हमने जेलें और इंट्रागेशन तब जी ली हैं. मैं आपके मध्य प्रदेश की जबलपुर सतना जेल में 90 में रह के आया हूं. इससे हम मरूब होने वाले नहीं हैं. हकाइक ताकत से आप दबा नहीं सकते हैं. वार रूम जर्नलिस्ट्स को मैं कहना चाहता हूं, इफ दे हैव एनी एथिक्स, एट लीस्ट उनको चाहिए कि वो पैसा ही सब कुछ दुनिया में नहीं होता है. सच कहो, अपने अवाम से कहो. और मैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से भी अपील करना चाहता हूं कि उनको भी चाहिए कि जो एथिक्स, जर्नलिस्टिक एथिक्स है, वो आए. मैं कहता हूं प्रेस काउंसिल ऑफ एथिक्स इसी वीडियो को लाए, लाल चौक में लाए, नईम खान को बुलाए और देखें अगर ये हकीकत है सब कुछ. वैसे इसमें ज्यादा इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 4 कलरों में, 4 कपड़ों में, 4 तरीकों से डिफरेंट वीडियोस आपने चलाए. और आज टेक्नोलॉजी इतनी है कि आप कहलवा सकते हैं कुछ भी. बट वट एवर आई हैव सेड एज फार एज द मूवमेंट इज कंसर्न, उसको इन इट्स कंटेक्स्ट में देखा जाए. और जो कुछ भी मैंने पाकिस्तान के हवाले से कहा है, मैं आज भी कहता हूं, पाकिस्तान इज एन जेन्युइन internationally recognized party to the dispute, whether today in 21st century it suits India or not. But this is the fact, this is the reality, this is the historical one of this the history. ये कोई हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस की तरह कोई लालू जी का कोई स्कैम नहीं है. What revelation? If India Today camera is on, what revelation? Is this new revelation that Pakistan is party to the dispute or Pakistan has been supportive of the movement? मैं तो कहता हूँ कल जो पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस की जो वो स्पोक्स वुमेन थी, उसने कल कहा कि we will continue supporting this movement. They vindicated my stand and Pakistan is. और ये जो हिंदुस्तानी मीडिया एंटी मुस्लिम रोल अदा कर रहा है, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो कोई और हो, एंटी कश्मीर, एंटी मुस्लिम, दे आर एंटी कश्मीर, दे आर एंटी मुस्लिम. और जहां तक कुछ और चीजें, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जस्ट होल्ड ऑन, इंडिया टुडे होल्ड ऑन. तो कुछ चीजें और भी है. मैं एक बात और कहना चाहता हूं. इस मोमेंट को मैं एक बार बस सवाल उसी से फिर मैं एंड करूंगा.
یہ سٹنگ آپریشن تھا. پھر جس طریقے سے اس کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ بٹس اینڈ پیسز میں جوڑا گیا, ڈفرنٹ رولز میں نعیم خان کو جوڑا گیا. پریس کاؤنسل آف انڈیا پر یہ مارل اوبلیگیشن ہے کہ وہ کم سے کم they should bridle their own unbridled these jingoistic media cheaters. اور دوسری بات, میں تیار ہوں کوئی بھی چیز فیس کرنے کے لیے. مومنٹ کا جہاں تک تعلق ہے, we are ready to kiss gallows. I am ready to kiss gallows. Indian media. اگر حق کہنا جرم ہے, اگر حقیقت کہنا جرم ہے, میں اس کا اعتراف پریس کے سامنے کرتا ہوں کہ ہماری مومنٹ انڈیجینس مومنٹ ہے, ہماری مومنٹ بلڈ ساکٹ مومنٹ ہے, اور ہم تب تک اس مومنٹ کی ریپرزنٹیشن کرتے رہیں گے جب تک ہماری سانس جان میں سانس ہے. آپ کے 7 لاکھ فوجوں سے ہم نہ ماضی میں ڈرے ہیں, نہ ہم آج ڈریں گے. باقی جو یہاں ابھی پچھلے دنوں سے سوشل میڈیا انہوں نے پہلے بند کیا, سوشل میڈیا بند کیا, میڈیا کو گیگ کیا پچھلے سال سے. What do they want? میرے شاید ایک پریمپٹ ان کو کیا تھا, میں نے کہا انڈیا از پریپیئرنگ اے بگ آپریشن ان کشمیر. آئی واز ناٹ ٹروئنگ دیر, وہ میرا ہی آپریشن کرنا شروع کریں گے. میرے ساتھ اللہ کا فضل ہے, کشمیری عوام ہے, لوکل میڈیا ہے. اور آج آپ دیکھیں میڈیا بند ہونے کے بعد بھی ہمیں جس طریقے سے ہمارے یوتھ پڑھے لکھے نوجوانوں نے, بیکاز دیر از نو کریڈیبلٹی آف یور انڈین میڈیا ان کشمیر. یو ڈونٹ ہیو اینی کریڈیبلٹی ان کشمیر بیکاز یو آر چیٹرز. آپ کو نظر نہیں آتا جب میرے 6 سال کے بچے کو مارا جاتا ہے بٹمالو میں 2010 میں, آپ کو اس دن وہ نظر نہیں آیا. آپ کو میرے 4000 پیلٹ وکٹم نظر نہیں آئے. آپ کو بس دنیا کو پروپیگنڈا کرنا ہے. ہندوستانی عوام کو میں آپ کی ٹی وی چینلز کے ذریعے کہنا چاہتا ہوں, لیٹ them study کشمیر, لیٹ them go to the genesis of the کشمیر problem. وہ جو ان کا میڈیا اور ان کے پالیٹیشنز کہہ رہے ہیں سارا جھوٹ ہے. نعیم خان نے کبھی, ہاں ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں, ہم پیسہ اگر ہم کہیں مانگتے ہیں, کیوں نہیں مانگیں, ہم پیسہ اس مومنٹ کو چلانے کے لیے چاہیے. ہمارے پاس دفتر میں میرے پارٹی ورکر ہیں جو پیلٹ کا شکار ہو چکے ہیں, جو 2 لاکھ سے 50,000 تک 2 لاکھ اور 2.5 لاکھ کے قریب ان کو پیسہ چاہیے. Isn't it my obligation کہ میں یہاں آپس میں بات کروں اپنے ورکروں سے کہ بھائی آپ لوکل بیت المال کریٹ کرو, اور آپ اسی چیز کو کہیں میرے ہی کسی آدمی کو آپ نے ان کر دیا, میری میٹنگ میں کر دیا, سٹنگ آپریشن میں کر دیا, بٹ آؤٹ آف کنٹیکسٹ, ٹوٹلی فیبریکیٹڈ. میں ڈینے نہیں کرتا ہوں جو میں کہتا ہوں. نعیم خان کے بارے میں میرا لوکل میڈیا جانتا ہے. جو میں آفس میں کہتا ہوں, گھر میں کہتا ہوں, وہ میں چوک میں بھی کہتا ہوں اور میڈیا کے سامنے. What are your people doing in Afghanistan, in Pakistan? کیا کر رہے ہیں آپ لوگ وہاں؟ اور کشمیر میں ایک پاکستان کی ایک اسٹرانگ کانسٹیٹوئنسی کشمیر میں ہے, لیکن کشمیر کی جو مومنٹ ہے اٹ از انڈیجینس مومنٹ, اینڈ وی ول کنٹینیو ٹو رن دس مومنٹ till it reaches to its logical conclusion that is India has to leave Kashmir. سر سوال سر listen to me, listen, ایک منٹ, India Today, listen to me. I am here only to put forth my point of view and I am ready for nonsense. Just hold on. I am here. What nonsense? India Today, I have answered you all of your questions. I think my local media, other media, I have answered you all. And I am ready. اگر کوئی بھی ٹی وی چینل مجھ سے الگ سے بات کرنا چاہتی ہے, that channel is welcome. I am not off because I have nothing to hide. میں آپ سے کوئی کسی چیز but you India Today, you Aaj Tak, you are the cheaters. You are the cheaters. You are the cheaters. You are running fund from Pakistan. You say you are nonsense. I never said. You are running taking This fund is from all Pakistan. How you are running this movement? This is indigenous. You are not. You are the cheaters. You are not. How it is indigenous? Who are you? Who are you? I am not answerable to you. Who are you? I am not answerable. I am not answerable to this nonsense. Jingoistic media. How this is indigenous movement, sir? I will tell you.
आप कहीं भी चलाएंगे बैठो आयो कहना you nonsense you jingoist I don't know are you from army are you from intelligence I'm not jingoist. you are I'm just a jingoist journalist. I'm just asking you a simple question. You were caught now on hold on camera. your language You were here. hold on your tongue and listen to me hold on your tongue camera, you were hold saying- on your tongue Sir, listen on to me camera, you were saying that hold you on take your fund from tongue Pakistan. you accept answer from yes Pakistan. I am ready to answer but you hold on